morning, smart people. How are you today? I hope you are okay. With me, Pariyati, English teacher of SMA Negeri 2 Sebulu, Kutai Kartanegara, East Kalimantan, 75552. In this time, we would like to study about brochure, leaflet, banner, and pamphlet. Okay, let's check it out. Smart people, don't forget to like, comment, subscribe, and share on Smandalu channel. The goal of teaching learning of brochure, leaflet, banner, and pamphlet are Okay, so what is short functional text? Jadi apa itu teks fungsional pendek? Short functional text, a short text that has particular meaning and purpose and can be used in our daily life. Short functional pendek adalah teks yang pendek yang mempunyai arti dan tujuan tertentu dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Today, we are going to learn about short functional text. But today, we are focusing on advertisement, such as brochure, leaflet, banner, and pamphlet. Hari ini kita akan belajar teks fungsional pendek, tapi hari ini kita akan fokus pada iklan seperti brosur, leaflet, banner, and pamphlet. What are the similarities? Sekarang apa persamaannya? Yang pertama, contain information or message for public, berisi informasi atau pesan untuk umum. Yang kedua, eye-catching, menarik perhatian. Yang ketiga, have a good graphic design, memiliki desain grafis yang bagus. So, what are their differences? Lantas apa perbedaannya? Different purpose and usage, tujuan dan penggunaannya yang berbeda. Different form, bentuknya berbeda. Number 1, brochure. A brochure is an informative paper document, often also used for advertising, that can be folded into template, pamphlet, and leaflet. Brosur adalah dokumen kertas informatif sering digunakan untuk iklan yang dapat dilipat menjadi template, pamphlet, dan atau selebaran. A brochure can also be a set of related unfolded papers put into a packet, folder, or packet. Brosur juga bisa menjadi satu set kertas terkait yang tidak dilipat yang dimasukkan ke dalam folder atau paket saku. Brochure are promotional document, primarily used to introduce a company, organization, product, or services, and inform prospective customers or members of the public of the benefits. Brosur adalah dokumen promosi terutama digunakan untuk memperkenalkan perusahaan, organisasi, produk, dan layanan dan menginformasikan kepada calon pelanggan atau anggota masyarakat tentang manfaatnya. Brochures are distributed in many different ways as newspaper insert handed out personally by mail or placed in brochure racks in high traffic location, especially in tourist precincts. They may be considered as grey literature. A brochure is usually folded and only includes summary information that is promotional in character. Brosur didistribusikan dengan berbagai cara sebagai sisipan surat kabar, dibagikan secara pribadi melalui pos, dan ditempatkan di rak brosur di lokasi lalu lintas tinggi, terutama di kawasan wisata. Mereka mungkin dianggap sebagai literatur abu-abu. Brosur biasanya dilipat hanya memuat ringkasan informasi yang bersifat promosi. Now, social function of brochure to inform potential customer related to the company or products or services that will be offered. Maksudnya,
untuk menginformasikan calon pelanggan terkait dengan perusahaan atau produk atau jasa yang akan ditawarkan. As an advertising promotional tool, which is interesting and also possible to promote one or more product or service, sebagai alat periklanan atau promosi yang menarik dan juga memungkinkan untuk mempromosikan satu atau lebih produk atau jasa. To maintain the same criteria or concept through all company, brochures or products or services they have. Untuk mempertahankan kriteria atau konsep yang sama melalui semua brosur atau produk atau layanan perusahaan yang mereka miliki. Characteristic of brochure generally have a single message, umumnya memiliki satu pesan. Aim to be able to format, educate as well as persuade or influence. Bertujuan untuk dapat memformat, mendidik, dan membujuk atau mempengaruhi people or customer to buy or adopt the message conveyed. Orang atau pelanggan membeli atau mengadopsi pesan yang disampaikan. Only published once, hanya diterbitkan sekali. Made as attractive as possibly so as to attract public attention. Dibuat semenarik mungkin sehingga menarik perhatian publik. Distributed separately by the brochure maker, didistribusikan secara terpisah oleh pembuat brosur. It has an attractive design and clear content. Desainnya menarik dan isinya jelas. These are the types of brochures. 1. Gatefold brochure. 2. Bifold or a half-fold brochure. 3. Three-fold brochure. 4. Z-fold brochure. 5. The cross-fold brochure. 6. The die-cut fold brochure. Okay, now how to create a stunning brochure. This is a simple guide to create a stunning brochure. Okay, number 2, leaflet. Leaflet is small, flat or folded sheet printed matter as an advertisement or notice, usually intended for free distribution. Leaflet adalah lembaran cetakan kecil datar atau terlipat sebagai iklan atau pemberitahuan, biasanya ditujukan untuk distribusi gratis. Social function of leaflet as a means of promotion, sebagai sarana promosi. As a means of information, sebagai sarana informasi. As a means of identification, sebagai alat identifikasi. As a brief profile of a business, sebagai profil singkat sebuah bisnis. As a corporate or brand identity, sebagai identitas perusahaan atau merek. Characteristic of leaflet. The design consists of 2 pages, which are designed in accordance with the shape of paper fold. Desain terdiri dari 2 halaman yang didesain sesuai dengan bentuk lipatan kertas. Short, concise, clear information. Informasi singkat, ringkas, dan jelas. Information submitted includes, among others, the logo, product or company or full address and the program. Informasi yang disampaikan adalah logo atau produk atau perusahaan atau alamat lengkap dan program itu sendiri. The image displayed match the information in the leaflet. Gambar yang ditampilkan sesuai dengan informasi di selebaran. The usual layout of image is directed as a filler to catch up with the composition. Tata letak gambar yang biasa diarahkan sebagai pengisi untuk mengejar komposisi. Bright color so that the readers are more excited to read leaflet. Warna-warnanya cerah sehingga pembaca lebih semangat untuk membaca selebaran. A small sheet of paper printed, selembar atau kertas kecil yang dicetak. Folded or not folded, dilipat atau tidak dilipat.
Writing consists of 200 up to 400 words or letters. In print usually interspersed with image. Tulisannya terdiri dari 200 sampai 400 kata atau huruf yang dicetak biasanya diselingi dengan gambar. The size is usually 20 up to 30 cm. Biasanya ukurannya 20 sampai 30 cm. Now, these are the types of leaflet. 1. Leaflet half fold or single fold or two fold. Number 2, three fold. Number 3, windows fold or gate fold. Number 4, quadruplet. 3. Banner. A banner can be a flag or other piece of cloth bearing a symbol, logo, slogan, or other message. Spanduk biasanya berupa bendera atau kain lain yang memuat simbol, logo, atau slogan, atau pesan lainnya. A flag whose design is the same as the shield in a coat of arms, but usually in a square or rectangular shape, is called a banner of arms. Bendera yang didesain sama dengan perisai pada lambang, tapi biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang, yang disebut dengan spanduk senjata. Also, a bar shaped piece of non-clothes advertising material sporting a name, slogan, or other marketing message. Selain itu, materi iklan non-kain berbentuk batang yang memuat nama, slogan, atau pesan pemasaran lainnya. The word derives from Old French bannière, Modern French bannière, from late Latin bandel, which was borrowed from a Germanic source. Compare Gothic banshee, Romanesque bandwa. Cognates include Italian bandiera, Portugese bandeira, and Spanish bandera. Kata ini berasal dari Prancis kuno banner, bahasa Prancis modern bannière, dari bahasa Latin bandel yang dipinjam dari sumber bahasa Jerman. Bandingkan Gotik, diromanisasi banwa. Cognate termasuk bendera Italia atau bendera Portugis atau bandera Spanyol. Social function of banner. Promotional media that are generally printed with digital print can be used as a means of sharing information. Advertising media or brand awareness media. Media promosi yang umumnya dicetak dengan cetak digital dapat digunakan sebagai sarana berbagi informasi. Media periklanan atau media brand awareness. In addition, banner can also be used repeatedly so that it is more economical when compared to other promotional media. Selain itu, spanduk juga dapat digunakan berulang kali sehingga lebih hemat jika dibandingkan dengan media promosi lainnya. The types of banner. Based on its placement, banner are divided into two, namely indoor banners that are installed indoors and outdoor banners that are usually placed in an open space. These are the types of banner. 1. X banner. 2. Y banner. 3. Mini X banner. 4. Roll up banner. How to make banner using a banner snack? This is a simple guide to make banner using banner snack. Number 4. Pamphlet. A pamphlet is an unbound book that is without a hardcover or binding. Pamphlet adalah buku yang tidak terikat, yaitu tanpa sampul, tebal, atau penjilitan. Pamphlet may consist of a single sheet of paper that is printed on both sides and folded in half, in third, or in fourth.
called a leaflet, or it may consist of a few pages that are folded in half and stitched at the crease to make a simple book. Pamflet dapat terdiri dari selembar kertas yang dicetak di kedua sisi dan dilipat menjadi 2, sepertiga atau seperempat, disebut selebaran, atau mungkin terdiri dari beberapa halaman yang dilipat menjadi 2 atau pelana dijepit di lipatan sebuah buku sederhana. For the international standardization of statistics relating to book production and periodicals, UNESCO defines a pamphlet as a non-periodical printed publication of at least 5 but not more than 84 pages, exclusive of the cover pages, published in a particular country and made available to the public, and a book as a non-periodical printed publication at least 49 pages, exclusive of the cover pages. The UNESCO defines are, however, only meant to be used for the particular purpose of drawing up their book production statistic. Untuk standarisasi statistik internasional yang berkaitan dengan produksi buku dan berkala, UNESCO mendefinisikan pamflet sebagai publikasi cetak non berkala minimal 5 tetapi tidak lebih dari 48 halaman, tidak termasuk halaman sampul, diterbitkan di negara tertentu dan tersedia untuk umum. Dan buku sebagai publikasi cetak non berkala minimal 49 halaman eksklusif dari halaman sampul. Definisi UNESCO bagaimanapun hanya dimaksud untuk digunakan tujuan tertentu dalam menyusun statistik produksi buku mereka. Social function of pamphlet. Pamphlet are useful if used for communication in business. Pamphlet sangat berguna jika digunakan untuk komunikasi dalam bisnis. Specific purpose of the pamphlet is to use to inform, to entertain your targeted recipient. Tujuan khusus dari pamflet adalah untuk digunakan menginformasikan atau menghibur penerima yang Anda targetkan. Pamphlet are generally used to promote slogans and message. Pamflet biasanya digunakan untuk mempromosikan slogan dan pesan. Characteristic of pamphlet. In general, it use concise, clear, and persuasive language. Secara umum menggunakan bahasa yang ringkas, jelas, dan persuasif. Clearly written or printed letters, so it is easy to read. Ditulis dengan jelas, dicetak dengan huruf, sehingga mudah dibaca. The themes used are generally actual or up to date. Tema yang digunakan umumnya aktual atau up to date. These are the types of pamphlet. 1. Educational pamphlet. 2. Activity pamphlet. 3. The commercial pamphlet. 4. Political pamphlet. How to make pamphlet? Select the subject that will be used as a topic, for example, environmental health, immunization, sanitation, or PHBS, etc. Pilih subjek yang akan dijadikan topik, misalnya kesehatan, lingkungan, imunisasi, sanitasi, PHBS, dan lain-lain. Gather writing on the topic and organize it. Kumpulkan tulisan tentang topik dan aturlah. Describe the message in the picture, sketch and place the writing. Jelaskan pesan dalam gambar, buat sketsa dan tempat tulisannya. Illustration must be closely related to the headline and integrated with the overall appearance. Ilustrasi harus berkaitan erat dengan garis kepala dan terintegrasi dengan seluruh tampilan. Edit a striking slogan, menambahkan slogan yang mencolok. Make it a contrasting color so it is clearly legible. Color combination that done college are dark blue, red, black, yellow,
red, yellow, dark blue, light blue. Buat dengan warna kontras agar terbaca dengan jelas. Kombinasi warna yang tidak bertabrakan adalah biru tua merah, hitam kuning, merah kuning, biru tua biru muda. Avoid unnecessary trills. Hindari pernyataan-pernyataan yang tidak perlu. Images can be simple. Menggambarkan secara sederhana. Pay attention to letter spacing, shape, and size. Perhatikan spasi, bentuk, dan ukuran hurufnya. Test poster on friend, whether the poster can be achieve his purpose or not. Menguji poster pada teman, apakah poster tersebut dapat mencapai tujuannya atau tidak. How to make pamphlet using Adobe Spark. This is a simple guide to make pamphlet using Adobe Spark. Okay, smart people, are they clear about brochure, leaflet, banner, and pamphlet? Sudah jelas bukan tentang brosur, leaflet, banner, dan pamphlet? I hope you can apply it to make brochure, leaflet, banner, and pamphlet easily. Ibu berharap kalian dapat membuat brosur, leaflet, banner, dan pamphlet dengan mudah. I think enough for this session. See you on the next channel. Smart people, don't forget to like, comment, subscribe, and share on Smandalu channel. Thanks for your attention. See you next time. Salam smart, keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.